بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. इसके बाद मैं नदवतुल मुजाहिदीन के नुमाइंदा जो केरला से तशरीफ़ लाए हैं जनाब डॉक्टर अब्दुल मजीद अस्सलाही साहब को आवाज़ दे रहा हूँ कि वो आएँ और अपने तासुरात पेश फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहिल फाइज़ीन बिरिज़्क़िल्लाह। रईस हादिहिल जलसा अल मुबारका व ज़ुयूफ़ुना अल किराम वल असातिज़तुल अमाथिल सलामुल्लाहि अलैकुम व रहमतुल्लाह। अव्वलन नियाबतन अन नदवतुल मुजाहिदीन बिकेरला व इत्तिहाद शुब्बानिल मुजाहिदीन बिकेरला نعبر عن شكرنا وتقديرنا القائمين على هذا المؤتمر الكبير. كما تعلمون في شهر ديسمبر عقدنا مؤتمرا كبيرا في كيرلا. ناقشنا في هذا المؤتمر عن التسامح والتعايش السلمي. وهذا المؤتمر الكبير يعقد جمعية أهل الحديث ونناقش هنا عن الأمن والأمان والسلام والسلم. نحن يوميا نسمع صرخات وأنات والبكاء الأبرياء. نحن نحب السلام. نحن ننشر السلام وعلينا أن نتكلم عن السلام وأن نفعل بقيام السلام. قبل شوي سمعت من مندوب الإعلام وهو يقول أن شبان كيرلا وهم يروحون إلى أفغانستان وإلى سوريا وإلى يمن. وهذا أنا أقول هنا fabricated news. وأستنكر ونستنكر ندوة المجاهدين استنكارا شديدا الأعمال الإرهابية التي تقتل الأبرياء وتشرد الأبرياء مثل أعمال الداعش والقاعدة وبوكو هرام. نحن نشجع الشبان للمسيرة
في الصراط المستقيم. وأنصح الطلبة والشبان في هذا المؤتمر الكبير أن يتمسك الدين الإسلام السمحة والقيم الإنسانية. نحن نعيش في الهند، دستور الهند يعطي لنا كل الحقوق. دستور الهند يحفظ حقوق الإنسان والأغلبية والفقراء والأغنياء. نحن نستمسك الوحدة في التعدد. شوف في هذه المدن الهندية نشوف قلع ومنارات، وجاءوا إلى الهند العرب والأفغان، ونرى هنا الثقافة الممتزجة. وعلينا أن نتمسك الإسلام، وعلينا أن نتمسك القيم الإنسانية. وأختتم كلامي، نحن ننتظر كلنا ننتظر خطبة الجمعة إن شاء الله أخيرا. وأهنئ القائمين على هذا المؤتمر خاصة، وأهنئ رئيس جمعية أهل الحديث أصغر الإمام مهدي السلفي والشيخ والمشايخ والأساتذة. وأختتم كلامي هذا وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله. नजतुल मुजाहिदीन के नुमाइंदा डॉक्टर अब्दुल मजीद अस्सलाही का तर्जुमा पेश करने के लिए मैं आवाज़ दे रहा हूँ। सूबाई जमीयत अहले हदीस मशरिक़ी यूपी के नाज़िम आला जनाब हज़रत मौलाना शहाबुद्दीन मदनी साहब को कि आप उनका तर्जुमा पेश फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। नजतुल मुजाहिदीन के नुमाइंदा बिरादर ग्रामी ने अपने मुख्तसर ख़िताब में अमन व आश्ती के क़याम के लिए जो ये कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई है, इस पर अमीर मुहतरम और मरकज़ी ज़िम्मेदारान को मुबारकबाद पेश किया उन्होंने। और इसी तरह से दाइश और दीगर जो तंजीमें हैं, दहशतगर्द तंजीमें अल-कायदा, बोको हराम, उनकी मज़म्मत फरमाई। और दीन इस्लाम का जो पैगाम है अमन व सलामती का, उसकी तरफ नौजवानों को उन्होंने आने की दावत दी। और हिंदुस्तान का हमारा जो दस्तूर है, आईन है, उस दस्तूर के हवाले से बिरादर ग्रामी ने फरमाया कि हमारा दस्तूर हुकूक़ इंसानी का अलमबरदार है और तमाम इंसानों को यहाँ हुकूक़ उनके हासिल हैं, वो किसी भी धर्म मज़हब के मानने वाले क्यों ना हो। और आपने फरमाया कि इस हिंदुस्तान में मुख्तलिफ़ मकामात से लोग आकर के आबाद हुए और फिर इस तरह से इस हिंदुस्तान की तहज़ीब और तमद्दुन में रच बस गए कि सब एक हो गए। यहाँ तअद्दुद में जो वहदत है, यकीनन अपनी मिसाल आप है। ये गंगा जमुनी तहज़ीब है यहाँ पे। और आखिर में बिरादर ग्रामी ने फिर अमीर ग्रामी क़द्र फ़ज़ीलतुल शेख असर अली इमाम महदी सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह का और तमाम ज़िम्मेदारान का शुक्रिया अदा किया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।